ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ବା ବସୁଧା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ସାନ୍ତପୁର ସେକ୍ସନଠାରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଛାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। डायरेक्ट गोटे कथा कही छुआ मैंने सार को पचारूली हाईस्कल स्टूडेंट संख्या है 42 42टा स्टूडेंट को आम गोटे 5टा स्टूडेंट को गोटे यूनिट भाग कर 5टा स्टूडेंट गोटे यूनिट भाग कर देले 8टा यूनिट हो तार तले ब्लैक कार्ड टाइप ये करी कौन से ब्लैक कार्ड कागज पटा ना लिखी ये गछा अंदर होगा से गछर ना अगे सेटा कर इटा गोटे आदर्श कर्म आम स्कूल लगी आसंता वर्ष आम से गछ देखना और आसंता वर्ष से गछ भल भाव देखवा लगी आम तार जत्न भी ना जत्न के वर्षा दिन रोटी देवा वर्षा पानी पड़ी से गछ आराम से हरा भरा हो चलवा हरा दिन टाण भरा होती आम मैंने पंखा धरा रोटी पानी दरकार से पानी